مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قربت نشان ہے۔ روزانہ مجھ پر جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں اور جھلکیوں دوران میں بھی انشاءاللہ اپنی آئی ڈی پر جو ہے اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، میرے پہ مشکلات کیوں آ رہی؟ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ طرز سنائی جائے گی اور آپ نے اس طرز کو پہچاننا ہے۔ میرے بیٹے مشتبہ کی یہ بیٹیاں ہیں، آجا 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 ماشاء اللہ۔ سب سے اولا السلام السلام یا رسول اللہ، سرور کبو کے مالک۔ 8 نمبر بتائیے، 8 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کرام کی سیرت بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر کے ساتھ صبر نظر آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، آپ قلم اور کاغذ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کے کچھ ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ ہے پینڈنگ ہے، تو وہ بھی آپ نے سنانا ہے، ایک طرزوں والا، اور پھر ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے یاد دلا دیں ذرا، بتا دیں۔ ہاں، ایک ہے مطلب یہ کیسا ہوم ورک ہے کہ وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ یاد ہوم ورک دیا ہوتا ہے نا تو بتاؤ اتنا کہاں دیا ہوتا ہے، بتا رہے ہیں۔ وہ ہوم ورک کا تو میں میسیج پڑھتا ہوں بھی آپ کو۔ ایک ہے جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، یہ آپ نے یہ نعت کے کچھ اشعار سنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک میسیج آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنائے جس کی دوسری لائن میں لفظ ترستی آتا ہو، ترستی، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اپنا میسیجز پڑھتا ہوں۔ ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس سے کتنا اتفاق کرتے نہیں کرتے۔ آپ کا میسیج یوسف شاہ صاحب کی، یعنی آج کا میسیج یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف شاہ صاحب کی حمایت میں ہے۔ یہ جو میسیج گزشتہ ہفتے آیا تھا، یعنی مجھے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ سے یہ اشعار پوچھتے ہیں، یعنی میں آپ سے اشعار پوچھتا ہوں، الفاظ تلاش کرواتا ہوں آپ کو، اور آپ اپنی جگہ چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جگہ پر آپ آ جائیں، اور پھر آپ بھی ان سے اشعار وغیرہ پوچھیں۔ اتنا سارا تو ہوم ورک دیتے ہیں آپ کو، یہ ٹھیک ہے۔ آپ سے کیا کہا، ماشاءاللہ آیا نا، یہی میسج آیا۔ اچھا، اتنا سارا ہوم ورک دیتے ہیں لیکن کر کے میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ یاد کر کے آتا ہوں، نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا ہوم ورک۔ آج بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ ہوم ورک لے کے جاتے ہیں لیکن کرتے اسکول میں۔ اچھا، لیکن یہ بتا دیں کہ ناظرین کو، میں اگر ادھر بھی آ جاؤں گا تو بھی میں آپ سے ہی جو ہے وہ اپنا پوچھوں گا، کیونکہ میں جو ہے نا خود ذاتی حیثیت میں پہلے ہی گیو اپ کر چکا ہوں کہ یہ اشعار وغیرہ مجھے آتے ہی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ بات مدنی چلیں گے ناظرین کو بتاتے ضرور، میں نے اکبر بھائی کو اشعار پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہیں، وہ صحیح ہے، یہ وہ والے اشعار کے اس حرم شریف میں بھی دیکھا ہے میں نے آپ کو، آپ گنگناتے ہوئے اشعار، مدینہ شریف میں بھی دیکھا میں نے۔ اللہ وہ دن پھر لائے کہ ہم وہیں پر جو ہے وہ اپنا ساتھ ہوں اور جو ہے وہ اپنا
इंशाल्लाह वहाँ आपको सुना देंगे अल्लाह ने चाहा। चले जी, जो है वो अपना गुफ्तगू और भी मैसेजेस हैं तोहफे वगैरह के हवाले से। अभी आपको जो है वो हम एक बच्चों की AI की जो एनिमेशन है उसमें घर में दाखिल होने की दुआ जो है वो अपना वो सिखाई गई है, तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में भी ये सेंड कर देंगे। आइए फिलहाल वो देखते हैं। जो आज हम आपको घर में दाखिल होते वक्त की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें हम, आओ दुआ सीखें हम, कुछ यूं है फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में जब दाखिल हो कोई चाहे उसको वो ये पढ़े दुआ सीखें हम, कुछ यूं है फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में जब दाखिल हो कोई चाहे उसको वो ये पढ़े दुआ सीखें हम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलद व खैरल मखरज। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलद व खैरल मखरज। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। फिर उसे चाहिए कि वो अपने घर वालों को सलाम करे। माशाअल्लाह। सैयद साहब तैयार तो माशाअल्लाह आप वैसे ही हैं, होकर भी आते हैं। एक मैसेज आया है कि सीज़न 16 यानी गुज़िश्ता जो ज़हनी आजमाइश का सीज़न था उसमें मेरा इनाम निकला था। कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला, उन्होंने अपनी ID नंबर हमें सेंड की है। ठीक है, वही है जिनको मैंने कहा था कि सेंड कर दें। ये वो नहीं है, वो तो लाहौर का था ना, ये है इस्लामाबाद के कोई सईद खान इनका नाम है, और इन्होंने अपना ID नंबर हमें सेंड किया है, तो वो इंशाल्लाह हम आपको जो है वो अपना भेज देंगे। फिर देखिए, मतलब आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं एक बार फिर मदनी चैनल के नाज़रीन से कहना चाहूँगा, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन या SMS के जरिए अगर किसी के तोहफे निकले हैं और ज़हनी आजमाइश ख़त्म होने के 1 महीने बाद भी आपसे रब्ता नहीं किया जाए तो आप खुद रब्ता कर लें। हम रब्ता करते बाद अगर आपने नंबर दिया होता है वो नंबर बंद होता है, SMS जाते हैं। ये एक मैसेज ये बंद वाला भी है, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ, फिर आप पूरा जो है वो इसीलिए आजमाइश हो जाती है। तो अगर 1 महीने तक आपसे रब्ता नहीं किया, आप हमारे कॉल सेंटर से रब्ता करें और फिर उसके बाद उन्हें मतलब हवाला दें, तो फिर आपका कॉल सेंटर हमसे रब्ता कर लेगा, तो आपका तोहफा पहुँच जाएगा आप तक। 2 महीने के बाद ये जो मोबाइल नंबर है ज़हनी आजमाइश वाला, ये किसी और इस्तेमाल में आ जाता है, तो फिर ये हम इस पर डीलिंग नहीं करते। सही है। तो जिसका भी ज़हनी आजमाइश के जरिए, SMS के जरिए, कोई एप्लीकेशन के जरिए तोहफा निकलता है, तो बराए करम वो जो है ना, मतलब फ़ौरन रब्ता करें, स्क्रीनशॉट अपने भेज दें और उसके बाद इंशाल्लाह उनसे खुद ही रब्ता कर दिया जाएगा। अभी तो एक बहुत प्यारा ऐलान भी किया अब्दुल हबीब भाई ने माशाल्लाह। कोई एप्लीकेशन पर अगर किसी एक ही ID के हम देखेंगे जिसके ज्यादा तोहफे होंगे, कि इंशाल्लाह बहुत बड़ा तोहफा भी पेश किया जाएगा। अच्छा, 3 तोहफे पेश किए जाएंगे, उसमें से एक का तो मेरे ख्याल में ऐलान कर दिया है इंशाल्लाह। उसको उम्मीद है कि मदीना शरीफ की हाजिरी का। अच्छा, इंशाल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वही सुभान अल्लाह। फिर तो क्विज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए ज़हनी आजमाइश वाली, और खूब उससे भी अपने बच्चों को भी फायदा दें और खुद भी फायदा हासिल करें इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैसेज ये है कि कह रहे हैं कि हमारा तोहफा प्रोग्राम हाजिर हैं हम, मतलब ये भी चूंकि आपके हिस्से में ही है माशाल्लाह। यही मैंने ये अर्ज किया था कि हाजिर हम जो तोहफे थे ना वो कुछ कम थे, फिर मदीना शरीफ हाजिर हुआ। अच्छा, ये लेकिन इन्होंने कुछ इसकी वो वजह बताई है। कह रहे 17 अप्रैल को ये अतहर भाई अतर उमर कोट के नाम से हैं, इन्होंने अपना नंबर दिया है। इन्होंने कहा जिस नंबर से निकला था वो अब बंद है, 6 माह हो गए, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला हमारा तोहफा। हमारी तरफ से मैसेज गए होंगे, इनका नंबर ही नहीं बंद हुआ तो क्या कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी। अच्छा, हाजिर है प्रोग्राम खत्म हुआ भी 6 महीने भी नहीं हुए। हाँ, नहीं हुए, 6 महीने से इनका प्रोग्राम बंद है। 6 महीने से इनका मोबाइल बंद है। मोबाइल बंद है। अब पता नहीं ये इस मर्तबा वाला है या चूंकि इनका तो जुमेरात को भी चूंकि वो आता था ना आपका ये सिलसिला, तो हो सकता है कि ये उसमें भी हो, तो ये इसकी वजाहत कर दे। लेकिन ये डेट बता रहे 17 अप्रैल। नाम हमारे पास होगा तो ये अपना पुराना नंबर हमें बता दे कि हमारा ये नंबर था, तो फिर हम इनका नया नंबर उसमें। लेकिन ये साथ में आखिर में इन्होंने मतलब कहा कि हमारा तोहफा हमें दे दें, नहीं तो हम आपकी शिकायत अमीर सुन्नत की बारगाह में करेंगे। नहीं, आप इस तरह ना बोले, इस तरह बोले कि अगर हमारा तोहफा हमें दे दें
ورنہ ہم 12 दिन के मदनी काफिले में सफर कर लेंगे, उसका सवाब आपको पहुंचा देंगे। क्या बात। तो फिर मैं इंशाल्लाह सवाब की नियत से ही इंशाल्लाह आपको तोहफा भी पहुंचा दूंगा और आपका सफर भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। चलें जी, आइए, आपको अमीर सुन्नत का तज़किरा हुआ तो क्यों ना हम आपको अमीर सुन्नत का एक क्लिप जो है वो दिखाते हैं। आमतौर पर ज़िंदगी में तकलीफ़ें मुश्किलात आती हैं और उमूमी तौर पर ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि जो दीन का काम कर रहा होता है उसे भी मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, तो जहन में आता है कि यार मैं तो दीन का काम कर रहा हूं तो मुझे क्यों मुश्किलात वगैरह। तो इस हवाले से अमीर सुन्नत से एक खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में सवाल किया गया था, अमीर सुन्नत ने इसका जवाब दिया। बेसिकली ये क्लिप न्यूज़ मदनी ख़बरों में जो है वो चला था, तो पुराना क्लिप है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि पुरानी भी चीज़ें जो है वो हम अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएं। आइए वो क्लिप देखते हैं। जिंदगी में तकालीफ आती हैं, मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं, नौकरी चली जाती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो दीन का काम करने वाला शख्स है वो समझता है, वो उसके दिल में वसवसा पैदा होता है कि मैं दीन का काम भी कर रहा हूँ, मेरे पे मुश्किलात क्यों आ रही। इस तरह वो दीन से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है, तो दीनी काम से दूर हो जाता है। हालांकि हमें इन मुश्किलात जब आए, तकालीफ आए, जिंदगी के मामलात में ऐसी प्रॉब्लम्स आए, तो कैसे अपने आप को समझाना चाहिए और कैसे उन इस्लामी भाई को समझाना चाहिए कि तकलीफ तो आ रही लेकिन आपने दावत इस्लामी से अटैच रहना। जब भी कोई मुसीबत आए तो सब्र करना चाहिए। बड़े बड़ों ने सब्र ही किया है। एक तो हदीस पाक है कि राह खुदा में सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूँ। हदीस का एक मजमून है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सबसे ज्यादा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह आजमाइशें आई राह खुदा में। और अब ये कि हमने क्या कसूर किया कि हमको ये तकलीफ आई, ये जहन में आता है। हम तो दिन का काम कर रहे, तकलीफ आ रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो तकलीफें बर्दाश्त की, सब्र किया। इस तरह डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे था, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। किसी शायर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है कि जब मैं मुसीबतों से घबरा कर मेरे पाए सुबात को लर्जिश आती है, पाँव मेरे डगमगाते हैं, इस्तिकामत मेरी जाने लगती है, तो या रसूल अल्लाह उस वक्त आप याद आ जाते हैं। आपने तो बड़ी बड़ी आजमाइशें बर्दाश्त की, बड़े बड़े मसाइब के पहाड़ तोड़े गए आप पर, लेकिन आप इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डटे रहे। आपका तसव्वुर आता है तो मैं भी अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाता हूँ। यूं मतलब ये कि फिर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर भी आजमाइश आई, किसी ने न गिला किया, न शिकवा किया, न हिम्मत हारी। तो हम भी हिम्मत न हारे, तकलीफें तो आई। अब ये कि फूलों के सेज पर तो हर एक को नींद आ जाती है, थोड़ा कांटों की बाहर से भी दामन उलझेगा तो पता चलेगा तो काम कैसे होता है। अब आज मैं भी एसी में बैठा हूँ, आलीशान, जब आप लोग कोई नहीं तो हम भी निकलते थे काम करने के लिए, तो पता चलता था कैसे होता है काम। माशाअल्लाह। सैयद साहब, एक आपने ऐसा शेर सुनाना जिसमें लफ्ज़ पंज तन आता हो। अल्लाह अकबर। कुछ लोग मुश्किल भी देते हैं, कुछ आसान भी शेर देते हैं, दोनों। अच्छा, एक मैसेज आया है, ये जो लफ्ज़ है ना पंजतन, ये तो बहुत सारी मुश्किलों को हल कर देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक मैसेज ये कि अर्ज़ करनी थी कि छोटे बच्चों का पहले इज्तिमा हुआ करता था, अब क्यों नहीं होता, इसको फिर से शुरू करने का तरीका है तो मुमकिन बना लीजिए। इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है ना, अब उम्मीद है अभी अलबिन पीर को हमारी आइडिया मजलिस का निगरानी शूरा के साथ ट्रांसमिशन के हवाले से मशवरा है, तो आपका ये मशवरा भी इंशाल्लाह हम अपनी मजलिस को जो है वो पेश करेंगे। और किड्स के भी प्रोग्रामों में इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो अपना चेंजिंग आएगी। उर्दू जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें भी अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे मज़ीद नए सिलसिले और नई ट्रांसमिशन जो है जो है वो अपना शुरू किया जाएगा। बहरहाल आइए, आपको जो है वो एक, चूँकि ज़हनी आजमाइश का सीज़न जो है वो अपना चल रहा है और ज़हनी आजमाइश के हवाले से हमें फरमाइशें ना आएँ ऐसा हो नहीं सकता। ज़हनी आजमाइश का के प्रोग्राम में एक सेगमेंट है 1500वां जश्न वलादत जो है वो अपनी में, फिर वो बॉक्स में से जो चीज़ निकलती है 15-15 सुनानी होती है। आइए उस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं। जनाब माशाल्लाह, मुल्तान की तरफ से इस्लामी भाई तशरीफ ले आए। अब देखिए मुल्तान की टीम क्या करती है। नंबर पसंद करेंगे जनाब, किस नंबर से बॉक्स खोल रहे हैं? 8 नंबर। बताइए 8 नंबर के पीछे क्या है? रोजे के 15 फवाइद। रोजे के 15 तिब्बी फवाइद। जनाब
आपका वक्त शुरू होता है अब। रोज़ा मैदे की तकलीफ को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाता है, कैंसर को कंट्रोल करता है और गर्दिश खून में कमी लाता है, जिससे दिल को राहत नसीब होती है और हार्ट अटैक के जो इम्कान है वो कम हो जाते हैं। और जिस औरत की औलाद ना हो, अगर वो रोज़ा रखे तो उसके औलाद होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। रोज़ा जिस्म के तमाम जरासीम पर असर अंदाज होता है, जिससे हलाक हो जाते हैं। रोज़ा इंसान की सेहत को अच्छा रखता है और इसी तरह इंसान के हाफ़ज़े को मजबूत करता है, शुगर लेवल को एतदाल में लाता है, कोलेस्ट्रोल को एतदाल में लाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। चलें जनाब, कितने हो गए? 12 हो गए। 3 तिब्बी फवाइद और बयान कर दें। 15 ज़हनी अमराज को, डिप्रेशन को, इनको ख़त्म करता है, जिस्मानी तनाव को ख़त्म करता है। टाइम आपका पूरा हो गया है और आप 15 फिर भी नहीं पहुंच सके, वो 12 नहीं हुए थे, उससे कम हुए थे। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। मरी के इस्लामी पे आ जाएं। एक नंबर खोला है मरी वालों ने जनाब। सेब के 15 फवाइद। मरी में सेब बड़ा अच्छा होता है जनाब। अब सेब के 15 फवाइद बताइए। वक्त शुरू होता है अब। सेब मैदे को मजबूत करता है, सेब मैदे की बीमारी को दूर करता है, सेब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, सेब कुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाता है, सेब नजर को बढ़ाता है। ऐसा तो ना करें, सेब भी नाराज हो जाएगा। टाइम खत्म हो गया है, आप आधे भी नहीं कर सके हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक सेब खा लो तो डॉक्टर दूर हो जाएगा। बहरहाल आइए जनाब, मुल्तान के इस्लामी भाइयों की बारी है और देखते हैं कि ये कितने नंबर, कौन सा नंबर लेते हैं जी। 12 नंबर खोला है इन्होंने। दुरूद पाक पढ़ने के 15 फजाइल। वाह भाई वाह, दुरूद पाक पढ़ने के 15 फजाइल। देखें भाई क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक के हुक्म की तामील होती है। दुरूद पाक पढ़ने, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुर्बत का बाइस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बाइस है, मदीने की हाज़िरी का बाइस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाएगा जो एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हे का शरफ पाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जामे कौसर नसीब होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। और दुरूद पाक पढ़ने वाला दुनिया के गमों से महफूज रहता है। बुराइयों की आदत छूटती है, नेकियां करने की रग़बत पैदा होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, मग़फ़िरत का बाइस बनता है और मुसीबतें दूर होती हैं, जिसमें बरकत होती है। जी पूरे हो गए। घर में खैर और बरकत होती है, ईमान पर खात्मा नसीब होता है और पुल सिरात पर रोशनी होगी। दुरूद पाक के तो फजाइल ही फजाइल है, सारी रात बयान करते जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए। मरी वालों की बारी है। जनाब क्या है इस बॉक्स में? 15 फर्ज़ नवाफिल नमाजों के 15 फर्जो नवाफिल नमाजों के नाम। जनाब गौर से सुनिए, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन, तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद, कुसूफ, सलातुत तौबा, सलातुल लैल, जुमा, ईदैन। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैसेज ये आया है कि आप ये बताइए कि हमारे लिए दुआ कीजिए। पहले तो ये मैसेज है कि हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमारे नसीब अच्छे करें, हम दावत इस्लामी के माहौल से कभी भी दूर ना हों। और उसके बाद मैसेज ये है कि दावत इस्लामी का दीनी काम करना चाहते हैं तो अपने ग्रुप के अंदर भी कोई ऐसा वीडियो डालें जिससे दावत इस्लामी के दीनी काम करने में मज़ीद दिल लगे और जज्बा बढ़े। एक मैसेज ये है, मदनी मैंने नात पढ़ी थी ज़हनी आज़माइश सीज़न 70 में एपिसोड नंबर 8 में, वो सुना दें। और अच्छी नीयत इन्होंने पेश की, 2000 मरतबा दुरूद शरीफ, और कह रहे मैं 3 हफ्ते से अर्ज कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। ओए हालांकि ये कौन है भाई? अली असगर भाई? हाँ, अली असगर भाई मेरा ख्याल। मतलब आपकी जितनी सुनते हैं, अब ये
मदनी भाई, अब ये मदनी भाई कौन से वाले हैं? या तो एक मदनी एपिसोड बता दिया इन्होंने, वो एपिसोड तो बता दिया, अगर तो उनकी जो उनका जो कलाम है वो तैयार, हम इसकी वजाहत कर दें इंशाल्लाह कौन से जो है वो अपना मदनी। एक तो मदनी फरीद है, उनकी भी आज शामिल है। दूसरे मदनी भाई हैं जो शब्बीर भाई के बेटे हैं, उनकी भी पड़ी हुई नात आज भी शामिल है। और एक खिली खिली कलियां, वो भी हमारे पास तैयार है, गालिबन शायद इन्हीं की फरमाइश है, लेकिन वो किसी वजह से डिले हो जाती है, नहीं चल पाती। तो आप वजाहत कर दें इंशाल्लाह, आज कोशिश करके जो है वो अपना आपकी, हालांकि सुनी है तभी तो तैयार की है हमने। चलें, एक मैसेज आपके लिए और है, और वही अकबर हुसैन भाई आपसे अर्ज है कि अब्दुल हबीब भाई से अर्ज करें कि वो स्टूडियो कलाम रिकॉर्ड करवाएं, बिगड़ी भी बनाएंगे, दर पे भी बुलाएंगे, अच्छी नीयत 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की है ये। ठीक है, उन्होंने मुझे अर्ज कर दी, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ज़हनी आज़माइश की टीम का हिस्सा है और अब्दुल हबीब भाई से इस हवाले से राब्ते में भी रहते हैं, काफ़ी सारे हमारे मैसेज जो है वो आते हैं, तो बाज़ों का सिलसिले के दौरान भी इन्होंने अब्दुल हबीब भाई से अर्ज की है। तो इंशाल्लाह मैसेज ज़हनी आज़माइश में जो सवाल होता है नाज़रीन से, वो कौन से नंबर पर जवाब देना होता है, तो मेरे ख्याल में नंबर उसी एक चल भी रहा होता है, ये ना 0341125555, यही मदनी चैनल का ऑफिशियल SMS नंबर है। इस पर जो है वो आप अपना जवाब सेंड कर दिया करें। सैयद साहब, एक मैसेज हमारे कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आया है, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें आवाज़ आए। आवाज़ आए? हाँ। कौन सा शेर हम बगैर आवाज़ के पढ़ते हैं? नहीं, हर शेर में आवाज आती है। हाँ, यहाँ मुरादे लफ्ज़ आवाज आए। अच्छा, हाँ, उन्होंने फैजान नमाज, मैं समझा कि शायद उनको उनका टेलीविजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कि आवाज फैजान नमाज पढ़ने की नीयत माशाअल्लाह, बहुत प्यारी नीयत है माशाअल्लाह। ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है, खुद भी पढ़ें और इसको लोगों को पढ़ने की तरगीब भी दें। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से भी क्या बात है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलें, आइए आपको हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जो ख्वाबों की ताबीर के बहुत बड़े जो है वो अपना इमाम हैं, इनके मज़ार पर निगरान शूरा ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो अपना हाज़री दी, तो वहाँ बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी गुफ्तगू भी जो है वो अपना निगरान शूरा ने की है। क्या हुई है वो क्लिप आपको दिखाते हैं। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले इतने बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक शख्स ने इनकी जब शोहरत सुनी, इनकी ज़ियारत के लिए इनके शहर आए और किसी शख्स से पूछा कि वो जो इमाम मोहम्मद बिन सीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनकी ज़ियारत कैसे होगी? तो किसी ने दूर से बताया कि वो जो एक बुजुर्ग खातून के कदमों में जो बैठे ना, ये हैं। कहाँ ये हैं? ये हाँ, बोले ये अपनी माँ के कदमों पर बैठे, ये अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। इतने बड़े इमाम और इतनी आजिज़ी, क्या पता यही आजिज़ी और माँ की मोहब्बत ने उन्हें इतने बड़े मकाम पर पहुंचा दिया। मैं इनका ये वाक़या पढ़कर मैं बहुत इनके और मेरे दिल में इनकी मोहब्बत पैदा हुई कि इनको अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है। माँ से मोहब्बत क्यों ना हो, माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुत बड़े मुहद्दिस को मैं पढ़ रहा था, हदीस के बड़े इमाम थे। ये तख्त पर बैठकर जब बच्चों को या अपने तलबा को जब पढ़ाते थे ना हदीसों का इल्म, तो अंदर से माँ की आवाज आती थी, बेटा जरा मुर्गियों को दाना डाल दे। तो ये वहीं से पढ़ाते तख्त से उतरते और जाकर मुर्गियों को दाना डाल दे, फिर आकर पढ़ाना शुरू कर देते थे। ये माँ की मोहब्बत और माँ का अदब और माँ का एहतराम इनके दिल में अल्लाह पाक इनके सदके हमें अता फरमाए और हम भी अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बारगाह में भी हाजिर हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह करेगा आपको भी हाजिरी की सआदत मिले। इस वक्त मैं इराक के शहर बसरा में हूँ और अभी हमने यहीं पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बुजुर्गों की बारगाह में, ये एक ही जगह है और एक ही जगह पर दोनों बुजुर्ग आराम फरमा हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी ताबई बुजुर्ग हैं। ये कुरून सलासा में आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दौर को खैर का दौर फरमाया, इस दौर के खैर की बिशारत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। तो ये कुरून सलासा जिसको कहते हैं तीन अदवार,
یہ ان کے یہ بزرگ ہیں اور بہت بڑے امام 33 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 110 ہجری میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو صحبت پائیں تو پھر کیا چاہیے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ. ایک میسیج ہے گلشن بھائی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مستقل ویور ہیں حافظ محمد عبدالرؤف اتاری فیصل آباد سے ہیں. کیسے ہیں آپ دونوں حضرات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی آواز میں اذان سنا دیں. امیر سنت کی آواز میں اذان یوں سمجھیں کہ پہلے نا ہمارے یہاں جب اذانیں چلا کرتی تھی اس میں غالباً شہید شاہ کی اذان امیر سنت کی آواز میں تھی ریکارڈڈ، تو وہ اب نہیں چلتی. لیکن کیونکہ آپ کا میسیج ہے اور ہمارے سلسلے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مدنی چینل پہ نہیں چلتی اور ہماری پالیسی کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو اس کو تیار کریں گے. اور فیس بک میں دیکھ رہا ہوں چونکہ ہاں، تو فیس بک کے ذریعے مجھ سے میری شکایت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف بھائی ہم آپ سے شکایت ہے، پچھلے 2 سلسلوں سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ ہمارا کمنٹ شامل نہیں کرتے. وجہ وجہ تو شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو. اور فرمائش ہے یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 297 میں کلام پڑھا گیا تھا مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، یہ سنا دیجئے. 5000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے. اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ آپ دینے سے رہ گیا ہوگا. سید صاحب ایک میسیج ہے ذہنی آزمائش کے حوالے سے، آس یا پاس یہ ذوق نات کا ایک سیگمنٹ تھا، کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں بھی اس کو شامل کریں. دیکھیں ویسے ہر پروگرام کا ایک اپنا الگ فارمیٹ ہے، کوشش یہ جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے. نگران شورا کے ساتھ جب پہلے ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی تو یعنی ٹرانسمیشن کا مشورہ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت نگران شورا یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی چیز جیسے آپ لے کر آئیں پروگرام، تو ایک تو پہلے وہ باہر کسی سے کاپی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ دیگر چینلز کے جو ہے وہ اپنا کوئی پروگرام دیکھیں اور اس سے ملتا جلتا آپ مدنی چینل پہ لے کر آئیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض مدنی چینل کے اندر ہی کوئی پروگرام جو ہے وہ اپنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی پیک پر ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے سیگمنٹ آپ اپنے جو ہے وہ اپنا پروگرام میں شامل کریں، آپ اپنے لیے نئے جو ہے وہ اپنا سوچیں، نئے کریٹ کریں نا. اچھا اتفاقاً عرض کروں میں آپ کو کہ حاضر ہیں پروگرام اور ذوق نات پروگرام، اچھا حاضر ہے پروگرام اور جو ذہنی آزمائش ہے اس کی تو ٹیم بھی سیم ہے. جی جی. لیکن مطلب اس میں طے یہی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے کسی اور پروگرام کی کاپی نہ ہو. ناظرین یہ نہ کہے، یہ ایک نے تو فرمائش کی کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کئی لوگ پھر یہ کہنے موجود ہیں کہ یار تو اس پروگرام میں دیکھ چکے ہم، حاضر ہیں ہم اور ذوق نات. جی حاضر ہیں ہم اور ذہنی آزمائش، ہاں دونوں کی ٹیم ایک ہی ہے. ہاں چلے جی ماشاءاللہ. ڈبلنگ کی ویسے بھی منع فرمائے، ویسے بھی تو ڈبلنگ نہیں ہوتی، آپ کے لیے ہم نئی سے نئی چیزیں لانے کی بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ آپ خود اور مشورہ دیا کریں، یہ نہ کہ وہ فلاں سلسلے میں، بلکہ آپ مشورہ دیں کہ یہ نیا سیگمنٹ ہے اور یہ آپ اپنے پروگرام لیتے ہیں. ہم ماشاءاللہ لیتے ہیں. کئی لوگ خاندانی رشتہ جو پروگرام تھا یہ بھی کسی کے کہنے پر لیا گیا تھا. ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ چل رہا ہے، بہت اچھا. کیا بات ہے. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. یہ دونوں بھائی ہیں اور ان میں سے ایک مدنی بھائی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آپ کے مطلوبہ بھائی ہیں مدنی، یہ وہ نہیں ہیں جو علی اصغر بھائی ہیں. تنم فرسودہ جا پارا یا رسول اللہ عشق کی
ایسی چنگاری اسی خواہش میں کٹ جائے میری عمر روا ساری جو سوئے گزر ماشاء اللہ. ایک میسیج یہ بھی ہے، علی شہزاد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان مدنی بھائی کو بطور نعت خواں بھی ذہنی آزمائش میں بلایا جائے. تو سید صاحب، سلمان مدنی بھائی کو بطور نعت خواں بھی، ویسے اصل میں ہماری جو نعت خواں کی مجلس ہے اور پراپر جو ہمارے نعت خواں ہیں ان کا ایک الگ جدول ہوتا ہے. ویسے یہ مبلغ کی حیثیت سے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نعتیں بھی جو ہے وہ اپنا پڑھتے ہیں. تو ویسے آنے کو تو اچھا ہے، ہاں ویسے آنے کو تو آ ہی سکتے ہو، نعت بھی جو ہے وہ اپنا سنا ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. تو اب بہت اچھا مشورہ ہے ذہنی آزمائش کے حوالے سے. ذہنی آزمائش میں ایک ایسا سیگمنٹ شامل ہونا چاہیے جس کا نام ہو فیضان درود و سلام، جس میں بالخصوص درود تاج کی برکتیں اور درود تاج میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے القابات بیان کیے گئے، ان کی وضاحت بیان کی جائے. چاہیے. چلے جی اسکرین دکھائیں. سید صاحب سے جو لفظ مکمل کروانا ہے آج، کون سا لفظ ہے جو سید صاحب نے مکمل کرنا ہے؟ چلیں. بنت علی عطاریہ، اچھی نیت 1200 بار درود پاک پڑھنے کی نیت. یا ہے اس میں؟ بالکل ہے. دال ہے اس میں؟ بالکل ہے. اب اس کو فل اسکرین کریں گا. اللہ، لگتا ہے کہ آج بغیر غلطی کے پہنچنے کا ارادہ ہے. غلطی تو ہوگی، غلطی تو ہوگی، غلطی ہوگی، ضروری نہیں ہے ہو. کوئی ایک لفظ اور آپ بتاؤ شاید. نون ہے اس میں؟ ہاں، ہو گئی غلطی. اگر اس کو فل اسکرین پہ رہنے میں. لام ہے اس میں؟ لام ہو گئی دوسری بھی غلطی. آپ کے ایڈیٹر کی ماشاء اللہ ہے کتنی اسپیڈ سے انہوں نے لگا دی غلطی نا. تو سوچنے کا ٹائم مل جاتا اس میں. اللہ، نیم ہے اس میں؟ اللہ، نیم بھی نہیں ہے. نیم بھی نہیں ہے. مدینہ بھی بن سکتا تھا. یہ کیا بن سکتا تھا؟ مدنی. نہیں مدنی بھی نہیں. مدنی. واو ہے اس میں؟ ہے؟ واو نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا ابھی کیا آپ نے کیا جملہ کہا؟ واو. نہیں، واو کے بعد جب اللہ اکبر. اب غور کریں، میں نے آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا بلکہ کیا اشارہ ہی دے رہا ہوں. آپ نے جو لفظ کہا
बा है इसमें? बिल्कुल है बा। आपका कोई इशारा देना चाहिए था, ये आप नहीं तो मैं तो जो इशारे से ऐसे लगाता जा रहा हूँ, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा नहीं, अभी ये देखा ना कैसे जबरदस्त इशारा मैंने दे दिया। मैंने कहा कौन सा लफ्ज आपने बोला था, आपने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। मैंने इशारा दिया, आपने उसके बाद बा लगाया। काफ है इसमें? बिल्कुल है। रा है इसमें? काफ भी लगा, रा भी लगा है, रा भी लगेगा। ये जो इन तक पहुंचा ना, समझ लो तो सुनहरी जालियों तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ आपने माइक उठाया है तो अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह, क्या बात, आशिक अकबर, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह। कुछ शेर सुना दे अगर। सिद्दीक बल्कि गाल जान दे चुके और हिफ्ज़ जा तो जान फुरूज़ गरकी है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर सबसे जो आला क़तर की है। हाँ तूने उनको जान इन्हें फेर दी नमाज और वो तो कर चुके हैं जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ गुरु है, असलन उसूल बंदगी इस्ताज बल्कि है। माशाअल्लाह, क्या बात है। सही साहब, अब माइक उठाया था तो वो पंचतन मुसलमानों के पहले खलीफा। हाँ। अच्छा अब मुझे बताएं, जिधर देखो मदीने का हरम, उसके कुछ अशार सुना हो तो हाँ वो उसको सुना देते हैं। अच्छा चले पंचतन सुना दें अगर। पंचतन का हो गदा कितना करम है मुझ पर, मेरा हामी वहाँ का घराना होगा, मेरा हामी वहाँ का घराना होगा। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। चले जी, आइए आपको ज़हनी आजमाइश का एक सेगमेंट है कि बोल, उसका क्लिप आपको दिखाते हैं। अब बारी है सियाल शरीफ वालों की, एक तर्ज सुनाई जाएगी और आपने उस तर्ज को पहचानना है कि ये कलाम कौन सा है। जी क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जो उससे मिलती जुलती तर्ज जरूर, लेकिन इस पे तर्ज पे बैठेगा ये नहीं। जाहिरो पासे अदब रखो, इसको पढ़े। यही भाई है जो ये तर्जे बनाते हैं, जो मुश्किल हाँ सही है, तर्ज नहीं आप पढ़े। ये से अदब रखो, बस जाने दो,
हुई क्या बताऊं कि क्या मदीना, ये तो इसमें नहीं आएगी ना। कि क्या आप लोग नाज़िम हैं, आप फैसला करें कि ये तर्ज, ये जो इन्होंने कहा है, ये कलाम इस तर्ज पे बैठ जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से फर्क है। जब आपने स्टार्ट लिया ना, तो मैं भी क्या बताऊं क्या मदीना, फिर आप ऊपर ले गए ना, तो चेंज हो गया ना, ये क्या बताऊं चेंज हो जाएगा ना, और क्या ज़ाहिर व बासी अदब चेंज हो जाएगा। ठीक है, नातमा मजलिस का फैसला भी है कि जवाब दुरुस्त नहीं है। मरी वालों की बारी है। गुनाहों से किनारा में करूंगा या रब। जी 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 जी, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। जोर से क्या कहेंगे? फैसलाबाद वालों की बारी। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने की। चले सुनाएं भाई। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। माशाअल्लाह। चले जनाब, अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है। आपको भी एक तर्ज सुनाएंगे और एक शेर भी आपसे सुनेंगे। चले पहले तर्ज सुना दीजिए। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तोहफा पेश करें इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इतर शरीफ तोहफे में पेश की जाएगी और आप अपनी पसंद की इतर ले सकते हैं। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब एक शेर सुनाना है और अमीर अहले सुन्नत का बहुत प्यारा कलाम है। हमारे पुराने इस्लाम में बैठे हैं, इन्होंने कई बार सुना होगा, अब खैर कम पढ़ा जाता है। चाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल। देखो इनको याद आ गया दोनों को, माशाअल्लाह। यही सुना दे। पुराने इस्लामी भाई की बात की तो हम पुराने इस्लामी भाई से ही सुनते हैं। चाहो जलाल दो नहीं मालो मलाल दो, सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। वाह वाह वाह, सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। चाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, चाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, मालो मनाल दो, सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। सैयद साहब भी पुराने इस्लामी भाई ने तर्ज भी पुरानी लाए। ये वही तर्ज है जिसपे हम पढ़ा करते थे। रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो, सोजे उवैस दो मुझे सोजे बिलाल दो, दुनिया के सारे गम मेरे दिल से निकाल दो, गम अपना या नबी मुझे बहरे बिलाल दो, अत्तार को बुला के मदीने में दो बकी, तो फूल के तुफैल हो पूरे सवाल। इतनी नात ये पढ़ते थे उस जमाने में तो माशाअल्लाह। सब ये जो जाहो जलाल बस मेरी झोली में डाल दो सोजे बिलाल, उस पर तकरार कैसी होती थी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये सोजे बिलाल सोजे उवैस ये अमीर अहले सुन्नत के जरिए ही सुना और ये अंदाज ये अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए। अल्लाह उनके सदके हमें भी सोजे बिलाल और सोजे उवैस नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, फेसबुक पर भी बहुत सारे, तो मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। जी जी, फरमाइश टाइम कम है हमारे पास इंशाल्लाह।
آئیے آپ کو ایک کلام کی فرمائش تھی، وہ یہ تھا کہ اشفاق بھائی نے جو ہے غالباً شاید فائنل کی ابتدا میں جو ہے وہ کلام پڑھا تھا شروع میں ہی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، 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 سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سب سے سچا، دینے والا ہے سب سے اچھا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ۔ ایک ہمارے نیو ویورز ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سنا دیجئے۔ تو یہ انہوں نے فرمائش کر دی ہے، ہمارے پروسیس کیا ہوتا ہے یہ بتائیں ان کو ذرا۔ ویسے تو دیکھیں بعض اوقات ہمارے کسی بھی نعت خوان نے اسٹوڈیو کلام پڑھا ہوتا ہے تو اس کا تو ایپیسوڈ وغیرہ بتانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ کلام مدنی چینل پر پہلے سنا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس پروگرام میں سنا ہے، اس کا ایپیسوڈ نمبر، اس پروگرام کا نام بتا دیں یا ڈیٹ یا ٹائم بتا دیں کہ اس ٹائم پر فلاں وقت میں یہ کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم نکال کے سنا دیں گے۔ اور اگر بالفرض آپ نے کوئی یعنی یوں دیکھا نہیں ہے نہ، بس آپ کی یہ چاہت ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ سنا دیں، تو بھی انشاءاللہ آپ اپنا نام وغیرہ یہ دیگر چیزیں جو ہے وہ اپنا دے دیں، کوشش کریں گے کہ آپ یہ فرمائش تیار کر کے آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں۔ لیکن ہماری طرف سے ایک دعوت بھی ہوگی آپ کو، اور دعوت ہوگی کہ آپ مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اللہ نے چاہتا آپ کو ملے گا۔ آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، عمومی طور پر ہمارے یہاں جو ہے وہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو بزرگ مرد حضرات جو اولیاء گزرے ہیں ان کا زیادہ ہی ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنا جو یعنی سمجھے کہ عورتیں ہیں، یعنی ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا ہے، تو ان کے مزار پر بھی نگران شورا نے جو ہے وہ اپنا حاضری دی ہے، مختصر سا جو ہے وہ اپنا کلپ ہے یہ۔ اچھا یہ وہ کلپ ہے، یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ سب
किसी न किसी फरमाइश पर होते हैं। मैंने कहा ना कि हमारी अपनी कोशिश होती है, कुछ चीज़ों पर हमारी अपनी नज़र होती है, प्रोग्रामों पर, चीज़ों पर कुछ आपकी नज़र होती है, तो ये मिलाकर हम ये सिलसिला करते हैं। तो निगरान शुरा के ये हाज़िरी के क्लिप्स मुख्तलिफ सिलसिले में जो है वो अपना चलाए गए निगरान शुरा के, लेकिन अब जारी बात है कि जिसने देखा, जिसने नहीं देखा तो अब ये मुस्तकिल मदनी चैनल पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, लेकिन हमारी कोशिश है कि थोड़ा मिक्स किस्म का जो है वो अपना कलाम भी हो, ज़हनी आजमाइश की यादें भी चल रही हैं, साथ में इस तरह के मज़ारात पर हाज़िरियाँ जो है वो अपने निगरान शुरा ने दी हैं, तो वो एक एक करके आपको जो है वो दिखाते रहें। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा जनाब में हम हाजिर हैं। ये इनका मज़ार शरीफ है। खैर फ़ज़ाइल तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहते होंगे। बड़ी ज़ाहिदा, आबिदा और नेकी की दावत देने वाली, इस्लाह फरमाने वाली और बड़ी पाई की ये बुजुर्ग गुजरी हैं। सालिहात में इनका बड़ा नाम है। इश्क इलाही वाला जो इनका जो मकाम था, मारिफत इलाही वाला जो इनका मकाम था, ये बड़ा अजीम शान मकाम था। सैयदन राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा का सदका हमारे घर की और हमारे तमाम इस्लामी बहनों ख़वातीन को हया की चादर अता फरमाए, हया की चादर अता फरमाए। जो बेशर्मी भी हयाई है, अल्लाह पाक सैयदा का सदका करम फरमा दे। या अल्लाह पाक साहिब मज़ार का सदका करम फरमा दे। या रब्बे करीम रहमत फरमा, करम फरमा। सारे मरीजों पर, सारे परेशान हालों पर, जिन्होंने दुआ को लिखा है, सब पर रहमत फरमा, सब पर करम फरमा, सबकी मुश्किलात दूर फरमा। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं। ये भी मदनी भाई ने पढ़ा है, लेकिन ये मदनी बिन फरीद हैं। इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह नातख़्वां हैं, मदनी चैनल के ही नातख़्वां हैं। हमारे पास दोनों नातख़्वां जो है ना मदनी, दोनों के वालिद साहब माशाल्लाह नातख़्वां हैं। कलाम है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। मुनव्वर की ताबिशें इश्क भी तो साडी जान तो साडा इश्क भी तो साडी जान तो साडा दिल भी तो दिलदार तो कुल नबिया दा सुल्तान तो नाले अरशा ज़मान मुख दी गली गल का देवा साडा दीन भी तू मान भी तू जाने मुसलमान या रसूल अल्लाह
تمہیں تو وہ ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ چلیوں کے سفیر تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خلیل تم ہو سب تمہاری روشنی ہے فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش ہے کہ جلد آپ کی مزید فرمائشیں جو باقی ہیں اس میں ایک فرمائش آئی تھی ذرے ذرے پر چھایا ہوا نور ہے. الحمدللہ. چھایا ہوا نور مرحبا مرحبا میرے نیچے مدینے کی کیا بات ہے مرحبا مرحبا میرے نیچے مدینے کی کیا بات ہے مرحبا مرحبا نور سے سب فضا اس کی مور گئے مرحبا مرحبا نور سے سب فضا اس کی مور گئے میرے پیچھے مدینے کی کیا بات ہے مرحبا مرحبا میرے پیچھے مدینے کی کیا بات ہے مرحبا مرحبا میرے پیچھے مدینے کی کیا بات ہے مرحبا مرحبا نور پھولوں میں گئے نور گلیوں میں گئے مرحبا مرحبا نور بازار میں نور گلیوں میں گئے مرحبا مرحبا نور پھولوں میں گئے نور گلیوں میں گئے مرحبا مرحبا نور بازار نور گلیوں میں گئے مرحبا مرحبا دشتوں کو سار پر نور ہی نور گئے مرحبا مرحبا دشتوں کو سار پر نور ہی نور گئے میرے پیچھے مدینے کی کیا بات ہے مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ. صاحب گزشتہ ہفتے اپنے عبدالحبیب بھائی کے غالباً پوتے اور پوتی جو ہے وہ اپنا تھی ان کا کلپ چلایا تھا غالباً شاید اس ہفتے مزید کچھ پوتیاں جو ہے وہ اپنا آئی تھی تو ان کا کے حوالے سے بھی میسیج تھا کہ انہوں نے آ کے کچھ سنایا ہے تو وہ دکھا دیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کلپ. میرے بیٹے مشتبہ کی یہ بیٹیاں ہیں آجا 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 ماشاء اللہ. چلے بھائی چھوٹی بھی آ گئی ہیں تینوں بچیاں آ گئی ہیں. پہلے ایک بیٹے کے بچے آئے تھے تو میسج آنے لگے بھائی یہ مشل فاطمہ ملائکہ فاطمہ اور مدیحہ فاطمہ تینوں آ گئی ہیں ماشاءاللہ. ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا. چلے بھائی کچھ نہ کچھ سنائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں اللہ کے نام یاد کرنے چاہیے. کچھ نام مشل نے یاد کیے ہیں مشل فاطمہ نے تو انشاءاللہ ہمیں وہ نام سنائیں. چلو بسم اللہ. الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المعین العزیز الجبار المتکبر الخالق بارئ مصور الغفار قہار الرزاق فتاح العلیم القابض الباسط. سبحان اللہ. سب مل کر کہے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی کہہ دیں. چلے اب آپ کیا سنائیں گی گھر سے نکلنے کی دعا وہ سنا دے. چلے کیا سنائیں گی بچوں کی مرضی ہے جب سنانا ہوگا سنائیں گے ہماری مرضی تھوڑی سنائیں گے. کون سی دعا یاد ہے آپ کو؟ چلے یہ سنائیں گے اللہ 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 پڑھے اللہ اللہ. چلے ماشاء اللہ. اللہ پاک ان بچیوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے. آپ دعا کریں عالمہ بعمل بنائے اور ہم سب کے بچوں کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب ایک کلام نعت خواں ہمارے عظیم بھائی غالباً انہوں نے ذیلی آزمائش میں ہی پڑھا تھا
اور وہ تھا کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ تیری سری سورے وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یا اللہ ان کی امت نے مجھے بنایا ہے اور انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اے اللہ جب میں ان کا امتی، ان کا غلام، تو پھر یہ نہ فرما کہ تیرا رحمت میں حصہ کیا ہے۔ اے اللہ رحمت للعالمین کے صدقے اپنی رحمت میں ہمیں حصہ عطا فرما اور قیامت کی مشکلوں سے ہم سب کو بچا لے۔ ان کی امت میں بنایا، رحمت بھیجا، مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں، اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور، کوئی دیکھو کیا شور ہے، زدہ ہے کس پہ فلاح کی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ ملا بریلی جمیلی، کیوں بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے آپ نے ایک شعر دیا تھا، جی جی اس میں لفظ آواز ہے، اور میں نے شعر نکال کے رکھا تھا، لیکن عظیم میں نے پڑھ لیا، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کی یہ تو مکمل ہو گیا۔ چلیں جنہوں نے آواز کا کہا تھا، لیکن آپ کی طرف جو مزید پینڈنگ ہے، ایک طرزوں والا جو گزشتہ ہفتے کا تھا وہ آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ وہ آپ سنائیں گے۔ ایک عدنان شیخ بھائی کا ہم کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سید صاحب کی طرف آ جائیں گے۔ ہے میرے عمل جس کا
चल गए वो तो बस आसिए हैं उनके निसार कोई कैसे हिरज में हो उनके निसार कोई कैसे हिरज में हो याद सब सब रोना दिए याद सब सब रोना दिए मुझसा कोई कम सदा न होगा तुमसा नहीं गम गुसारा के निसार कोई कैसे हिरज में हो याद सब सब रोना दिए जब याद सब सब रोना दिए और मेरे करीम से अतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से अतरा किसी से मांगा सुभान अल्लाह। चले सही साहब, अब आपकी तरफ एक तो जिधर देखूं मदीने, ये इसके अशार कुछ सुना दें, और दूसरा वो जो तर्जों में सुनाना था, 3 तर्ज में सुनाना सलात सलाम ना, तो वो हम कुरान में सुना देंगे जी। ये कलम अभी सुना देंगे। चले सुनाए। वो कलम हम कुरान में मिलेंगे, ये कलाम हमें से पढ़ेंगे। जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, करम ऐसा करम ऐसा करम ऐसा शहंशाह उमम हो, जिधर देखो मेरे आका मदीने में बुला लो, सुनो आका मेरे आका मदीने में बुला लो, शादिक़-ए मदीना दम बदम हो, करम अब या रसूल मोहतशम हो, जिधर देखो मदीना। अली सियालकोट से हैं, इंशाल्लाह आपको तबरुकात रवाना की जाएंगी। अगली कुरान अंदाज़ी इंशाल्लाह हम देखेंगे महानम फैज़ान मदीने की। आइए वो कुरान अंदाज़ी देखते हैं।
اور اسی دوران انشاءاللہ ہم وہ جو طرزوں والے 3 اشعار پڑھیں گے. حمزہ غلام یاسین اکاڑا سے ان کی فرمائش. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مدینہ. ام امامہ بورے والا سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل